السلام عليكم. في هذه الفيديو غادي نصحح l'examen national 2025 session normale partie électricité. La partie électricité fait à trois parties: la charge d'un condensateur, la décharge dans un dipolaire L, bien sûr du condensateur chargé, ou la sélection et la démodulation d'une amplitude d'une onde modulée en amplitude. Le sujet WADA. Voilà la partie électricité. Il a la partie charge du condensateur par un générateur de courant. من بعد décharge غادي نديرو l'interrupteur في la position 2. من بعد كاينه la modulation في la troisième partie. Voilà. Et alors vas-y نبداو la partie 1, les composants électroniques tels que les diodes, les bougies, etc. Donc la charge du condensateur par une source de courant. On veut déterminer la capacité C0 d'un condensateur initialement déchargé en utilisant le montage représenté de la figure 1, où le générateur délivre l'intensité de courant égale à 1 microampère. À l'instant, on choisit comme origine des dates, on met l'interrupteur K en position 1. Un système d'acquisition informatisé adéquat permet d'obtenir la courbe d'évolution temporelle d'UC en fonction du temps. La première question exprimer la tension UC en fonction de I0, C0 et T. Mais vérifier bien C0 égale à 1 microfarad. Vas-y, donc malheureusement, j'ai la première vidéo, même si je saute, donc je suis obligé de la correction. 1, donc on a UC de T égale à Q sur C0, هذه ديما عندنا. وفي هذه الحالة ملي عندنا جينيراتور دو كورون تنديرو Q égale à I0 fois T sur C0. وتلقاو UC de T هي I0 fois T sur C0. بالنسبة لا كيسيون 1 2 غادي نستعملو هاد لا غولاسيون ديريكتومون. اما لو كوفيسيون ديريكتور ديال هاد لا كورب راه هي I0 sur C، ولا نقلبو على C0 اللي هي I0 fois T على UC، وتناخدو شي انستون تي 1، مثلا انستون تي 1 ici. هذا تي 1 فيه 4 في الانستون وفيه لا طونسيون 4، غنلقاو سي 0 ايكال 1 ميكروفاراد. لا دوزيام بارتي ها هي غادي نقراها. لورسك لا طونسيون او بورن ديال الكوندنساتور اتان 10 فولت، on bascule l'interrupteur في la position 2 وعندنا un régime pseudo-périodique. Établir l'équation différentielle vérifiée par UC. En exploitant la courbe de la figure 3, déterminer la pseudo-période ou les signes. هذه هي لا كيسيون اللي ممكن تشكل مشكل الكلام ديال لو سيني ديال اي entre TA et TB. TA ou TB. عاد montrer la relation de l'énergie. Enfin, l'énergie dissipée entre l'instant T égale à 0 et TA. Voilà, la première question, l'équation différentielle. La loi d'activité et tension, UCAIA, UL RI plus LDI sur DT, ou I égale à C de l'UC sur DT. علاش انا عندي la convention récepteur. Donc ما كاينلاش تبينوا تقولوا بان راه كاينه convention récepteur. Il suffit انك تقولوا on a I égale à C de l'UC sur DT، و D de U sur DT راه هي C دي كاري de UC sur DT carré. Donc تلقاو l'équation différentielle هي هذه. بالنسبه ل 2 2 لا بسودو بيريود راه من هنا لهنا تقريبا تلقاو 1 2 3 4 فوا 7 10 موان 5 اللي هي 28 10 موان 5. بالنسبه لا كيسيون ديال لو كورون عندي اي ايغال سي دي يو سي سور دي تي، و اونتر تي ا و تي بي راه يو سي ديكروسونت، دونك لا dérivée ديالها est négative, donc I est inférieur à 0. Ça veut dire que l'intensité de courant est négative entre TA et TB. La deuxième, en fait, la troisième question de 3, montrer indique la relation. تنطلقوا من l'énergie totale هي l'énergie électrique plus l'énergie magnétique، وتنديروا لا ديريفي. لا ديريفي ديال او تي راه هي لا ديريفي ديال 1 دومي سي فوا دي لان هادو كونستونت وهادي كونستونت 1 دومي ال، ولا ديريفي ديال اون فونكسيون كاري راه 2 فوا لا فونكسيون فوا لا ديريفي ديال لا فونكسيون. دونك يسوفي انا نديرو 1 دومي سي 0 فوا 2 فوا يو سي فوا دي دو يو سي سور دي تي، plus 1 demi L fois 2 fois I fois ddu sur dt. C0 ddu C دونك جبت هذه هنايا فقط ومشات جوج مع جوج، وهنا حيت عاوتاني جوج مع جوج، جوج على جوج هي واحد. و C0 fois ddu C sur dt راه هي I. داكوغ؟ دونك I fois UC égale à plus L I C عاوتاني 0 d carré du UC sur dt carré، لأن عندي dI sur dt راه هي C0 ddu C sur dt. تنعملو بإي هنايا تلقاو UC plus LC0 هادي هنا 0، donc je rectifie هنا 0
d du carré de UC sur dt carré. وهذه d'après l'équation différentielle راه هي moins RC 0 d de UC sur dt. لأن عندنا l'équation différentielle في la première question اللي هي moins RI لأن C 0 d de UC sur dt. Donc تلقاو d de UC sur dt ولا d de au total sur dt راه هي moins RI carré. هذه هي la première ولا la troisième question. La dernière question, la valeur absolue de l'énergie thermique اللي هي l'énergie dissipée par effet Joule, alors il y a E total TA moins E total T0. Il y a énergie électrique plus énergie magnétique TA moins l'énergie électrique moins l'énergie magnétique 0. Or, l'énergie magnétique T est égale à 0, alors 0. علاش لأن UC maximal. Ou là, quand UC maximal, alors du UC sur DT égale à 0, يعني E égale à 0, يعني l'énergie magnétique égale à 0. نفس الشيء بالنسبة للإنرجي magnétique في TA لأنها ماكسيموم. لاحظوا TA مع 0 جايين في ماكسيموم UC ماكسيمال دونك لا ديريفي ديالها ايكال ا 0 دونك غنلقاو ديريكتومون l'énergie thermique égale 1 demi C0 UC0 carré moins UC de TA au carré UC de 0 راهي 10 UC de flançon TA راهي 7 تلقاو 2.55 10 moins 5 joule. La dernière question, la dernière partie plutôt, on utilise une chaîne électronique simplifiée représentée sur la figure 4 pour sélectionner et démoduler. Donc déjà من العنوان ومن هاد la phrase تيبان بانه هاد l'étage 1 permet de sélectionner وهاد l'étage 2 il permet de démoduler une onde. Quel est le rôle de l'étage 2? L'étage 2 c'est démoduler le signal sélectionné par l'étage 1. هذاك le signal sélectionné par l'étage 1 on le démodule. وشنو هي démodulation؟ راه هي éliminer la porteuse du signal modulé en amplitude, conserver l'enveloppe du signal modulé وعاد من بعد بويسك هذاك الغلاف داك l'enveloppe تيكون مرفوع تنحيدو لا طونسيون دو ديكالاج. يعني خصنا نقولو ديمودولي ونشرحو شنو هما لي زيتاب ثلاثه. هادي تيدير دو زيتاب وهذا تيدير لا ديرني ايتاب اللي هو ان فيلتر باس او 3 2 trouver la valeur de C1 ديال هاد l'étage 1. Attention. Donc, غادي نستعملوا la relation F porteuse égale à 1 sur 2 pi racine de LC. يعني خص la fréquence ديال la porteuse تساوي la fréquence propre ديال le signal ou le circuit bouchant اللي هي 1 sur 2 pi racine de LC1. Donc, C1 égale à 1 sur 4 pi carré L fois FP carré. تلقاو 476 microfarad. La troisième question, la fréquence du signal modulant EFS égale à 5 kHz. Si on ajuste R à la valeur R0, aura-t-on une démodulation de bonne qualité? والشرط اللي خصو يتوفر باش تكون عندي une bonne démodulation راه هي خاص normalement TP تكون très inférieur à R0C0 inférieur à TS. Donc تنمشي نكالكولي R0 C0 ونكالكولي TP ونكالكولي TS. R0C0 راه هي 1,5 10 puissance 3 و 10 6 اللي هي C0 اللي لقينا في لا بروميير بارتي لقينا 1,5 10 3. TP 6.17 10 6 و TS 2 10 4. الشرط الاولاني اللي فيريفيي ولكن الشرط الثاني il n'est pas vérifié. Donc غادي نقولوا puisque R0C0 est supérieur à TS, donc on n'aura pas une démodulation de bonne qualité. Voilà, je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.